Jens Journey maaasahan. Tunay nyo na kaibigan, palagi lang nakasuporta sa bawat na programa. Ka-Journey team, handa rin yan, handa kanyong suportahan. Ka-Journey team, sugod, maaasahan nyo, palagi na nandunod, nakasuporta lang palagi. Sa Kalingap, palagi nakasubaybay. Sa Team Kalingap ni Kuya Val, maging sa Team Rochelle nandyan. Salamat Ate Jens Journey, Felipers Official, Daddy Dona TV, Provinciano 2.0, kay Ruel o Malala, sama si Rachel Morales Vlog, RC Supremo, at Kuya Val Santos Matuba. Sunod na Ka-Journey team, ang mga upload panuunin. Ka-Journey team, maasa